Action nga. Action. Kanina pa tayo nagtalo-talo eh. Bakit? Nagtataluan natin kung anong prutas yan eh. Ano nga ba prutas yan? Pare, Alin? iyang butas niyan, kulay green. Oo. Kaya walang duda, dalandan yan. Talandan. Alam mo naman. Kulay green eh, lang kaya ni. Langga. Oo. Nga, puro kayo mali. Bakit? Nabilog yan. Oo. Kulay green. Oo. Buko yan. Buko. Nakita mo kung green yan, bilog na maliit. Aratris yan. Alatis. Hindi. Hindi alatis yan. Hindi po ko. Durian yan. Durian. Oo. Durian. Aratris ka. Ito. Ate. Walang galang na sa'yo, ha? Oh. Kasi nagtatalo kasi kami dito kanina pa. Oh. Tungkol sa bunga na yan, ayan, oh. Bunga. Oo yan, nga, yan, yan, puro Teka lang. Ayan. Ayan, oh. Anong Yan. bunga yan? Yan ba? Oh. Eh, kamatis yun eh. Kamatis. Kamatis. Wow!